Shalom bejua-jua, man banta kerina kekelengan Tuhan, Moria japape kamringan, salam sehat, salam sukacita, man banta kerina. Soperas kita ngaloken kata di bata, guna suplemen PJ Jenta, ibas tanggal 10 walu seh tanggal 24 Mei enda mariras lebih kita toto Tuhan. Aloken kami katandu Tuhan sinampati kami, pangkakan surah-surah duman kami. Ibas Yesus Tuhan kami, amin. Kekelengan ni Tuhan kata dibanta ibuat ibas perbanan Rasul 10 ayat 22 se-33 bagenda kata dibata. Erjabab kala Kapten Cornelius nuruh kami reh kujenda, kerina kala Jahudi ngatakan sama kaya muhuli, sekala malaikat dibata nuruh ia ngundang kam ku rumahna, gelah begina kata ibas kamnari. Iundang Petrus si telu kala ku rumah dengan kesilang, i rumah ibas berni Pepagi sikap Petrus jenari berkat ira si telu kala Biga-biga kala site i copenari ikut ras ia. Pagi naka maka yang gose i kaserea. Cornelius ras kade-kadena bagi pe teman meria singgo i tenah kena nimai kerehan Petrus. Asum bengket Petrus kubas rumah Cornelius ngalo-ngalosa. Erjimpu ia jana sembah na Petrus. Tapi suruh Petrus ia kekenina tediskenlah sa aku pe manusia biasa nge. Jangan cakap-cakap erdalan ia kubas. Ije ida peti Petrus nggon terem kalak pulung. Ina Petrus man kalak senterem Nggoi tendu maka dikutkan undang-undang kalak Jahudi. Lakal kami banci bengket kubas rumah silabo kalak Jahudi. Entah pe bergaul ras ia. Tapi nggo cidahkan di bataman bangku makalah banci kukatakan ise pe meluat. Entah pe lah bersih. Pebansi makalah berat ukur-ukur kujenda asu aku di londo. Dagi kenduari kusungkun kam. Kai sebab nama aku di londo. Nina Cornelius teluari singgolo lewat. Waktuna bagi si genduari kira-kira pukul telu karaben. Ertoto aku i rumah. Paksa si rempet tadi sekala di laki. Ilebe-lebengku. Uisna erkilat. Nina man bangku. Pertotondung go begi di bata. Go idahna kai si bahandu nandangi kalak si musil. Maka suruhlah kalak ku jope. Ngelegi Simon Petrus. Ia kesilang i rumah sekala tukang kulit karena Simon kang rumah i tepi lawit. Maka minter kusuruh kala endang legi kam jana alu meria ukur nggo kam reh ku cenda. Genduari nggo pulung kami kerina i cenda i lebe-lebe di bata guna megikan kata di bata si suruh na i pesendu. Terjang-jang cap pengogenta alu tema beda tapir sada kultur dan budaya tujuanna glamoria nurikan kesemalan geluh ibas diri Petrus ras jabu Cornelius ras berduakan ngasup ersada ibas kesemalan geluh si pelain lain. Kekelengan di Tuhan berita keselamatan laboi tujukan man bangsa Jahudi ngenca tapi arus pembarkan man kerina bangsa ras budaya. Sienda sueras perintah Yesus ibas Matius 20 walu 10 siwa lawas laku kerina bangsa manusia ras debana. Bagi perintah Yesus ibas perbanan Rasul sada ayat waluh jana kame pagi naksikan karena aku man si deban Jerusalem daerah Judea ras Samaria seku belang-belang doni enda. Lalu bagi kerina bangsa ras budaya persadakan ibas kelengate Kristus. Jadi sada perpulungan kalak sitek i belang-belang doni enda. Ibas tentu kerina kita kalak sitek harus menyadari ras ngaloken kinir bagian silit ibas persadanta. Kekelengan Tuhan maka ibas kesempatan indah lalu ras kita mulihir lajar karena kinir sadan ibas Kristus. Si amin pe lain berbeda-beda tapi ngit kita ipersadakan Yesus Kristus. Siman ogenta sendalit iteruh judul perikop Petrus ras Cornelius. Petrus ras Cornelius enda dua tokoh Alkitab si berbeda latar belakang budaya. Petrus emas sekala Jahudi tantang naya penjalan nurung. Kencanggo jadi ajar-ajar Yesus jadi perberita si meriah. Bagepe jadi pemimpin jemaat mula-mula. Sedangkan Cornelius labo kalak Jahudi. Ia sekala komandan entah pe kapten. Ibas pasukan tentara Romawi si kelari pasukan Itali. Itu riken maka Cornelius enda sekala si tutus ibas ragama. Ia ras isi jabuna nembah mandi bata. Banci katakan Cornelius ras isi jabuna enda simpatisan agama Jahudi. Rusur isampati Cornelius enda kalak Jahudi si musil canalar ngadi-ngadi iar toto ku di bata. Itu riken maka ngena te di bata nadangi kerina singgo lakukan Cornelius ndai. Maka yutus Tuhan sekala malaikat gunan jumpai Cornelius ibas ada pengenehenan. Ibas ogenta itu riken kira-kira jam 3 karaben.
banci katakan pengenan terjadi sanga Cornelius ertoto. Diperintahkan malaikat daiglah ilegi Cornelius sekala si tergelar Petrus. Maka suruh nandarami ras lagi Petrus. Selanjutnya iturikan maka Petrus ngaloken pengenahanan. Ibas pengenahan cidahkan di bataman Petrus berbagai rubia ras perik-perik si meliar. Jana isuruh di bata Petrus segala ipanna rubia ras perik-perik dai. Arkiteken leket dengan ajaran pantangan ibas agama Yahudi. Maka tulak Petrus pangan-pangan dair kita kan termasuk ibas pantangan sila bancipan. Sebagai katakan di bataman Petrus, kai singgo katakan di bata bersih, olah katakan dula bersih. Ibas terjemahan TB lain ina apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Lengayang kai Petrus kai maksud di batara pengenanan dai, amin penggo iulihi telu kali. Sangarukur dengan Petrus telu kala utusan Cornelius. Jana isuruh kesah di bata, Petrus gelah ngikutkan telu kala utusan Cornelius dai. Kencanggo petandakan utusan dai maka Cornelius sinuru ia. Ita Petrus maka Cornelius endah sekala si mahuli. Jana isuruh malaikat di bata Cornelius gunang legi Petrus ke rumahna i Kasarea. Papagina berkat Petrus ras rombongan ku Kasarea Jopenari. Kencasa Petrus ras rombongan mis i alo Cornelius alur jimpo. Jana sembahna Petrus. Endan cidahkan maka Cornelius enda sekala si meteruk ukur rendah hati. Amin mena banci katakan megancang jabatanna ibas pemerintahan Romawi. Isuruh Petrus Cornelius gelah tedis sebab Petrus manusia biasa ngeseriras Cornelius. Enda cidahkan karakter Petrus si meteruk ukur rendah hati. Amin nape ia sekala pemimpin Kristen paksa si. Kencanggo jumpa ras Cornelius rikutkan ras kerina keluargana. Yang kai Petrus kai sening maksud di bata ibas pengenan na piga waktu si lepas. Ibas ayat 20-an lusa 20 siwai katakan Petrus, ngoi tendu maka rikutkan undang-undang kalak Yahudi, lakal kami banci bengket kubas rumah si labo kalak Yahudi, entape bergau ras ia, tapi ngoi cidahkan di bantaman bangku. Maka banci ku katakan isepe meluat entape lah bersih, perbansi maka berat ukur kurah ku jenda, asum aku di londo. Arah perjumpaan ras Cornelius mulih isingatkan di bata Petrus, maka berita keselamatan ibas Kristus labo terjang itujukan man bangsa Yahudi tapi man kerina bangsa. Kencanggo iturikan Cornelius karena maksud tujuan nenahkan Petrus ibagikan Cornelius ras keluargana kata di bata arah Petrus nari. Kesasi badian nusul ke tengah-tengah keluarga Cornelius jana kencasi ipridikan Petrus Cornelius ras keluargana. Jana turi-turin endan cidah kenca maka dibata perngena ate man kerina bangsa. Jana berita si meriah harus ipembarkan man kerina bangsa. Kekelengan ni Tuhan, tema ras tujuan ibas peanta sendang ngajuk kita, kerina moria gelah dewasa menerima perbedaan. Arah Petrus ras Cornelius radu ras kita lajar, maka perbedaan suku bangsa lah jadi masalah, ibas erkini teken man Tuhan ta Yesus Kristus. Bahkan dibata sendiri penggo ngatakan caman Petrus, kai singgoi katakan dibata bersih oleh katakan dula bersih. Artinya kai perbedaan silit di tengah-tengah doni indah, olah sempat ngambati berita si muhuli. Entapi kabar keselamatan man kerina jelma. Ibasi tentu pola pikir tapi yang harus melampaui batas-batas kesukuan. Saat latar belakang gereja antama, latar belakang suku ras budaya karo. Perlu kangen ingat maka pekabar-pekabar Injil Belanda nari Sulawesi nari Tapanuli nari labo kurkunna suku bangsana. Gia-gia kala indah kerina pembarkan berita si meriah ku tengah-tengah masyarakat karo. Artinya harus lihat sikap terbuka welcome. Mansani aturang tasiatena masuk ke tengah-tengah gereja anta. Olah sempat budaya karo jadi ambatan ibas pembarkan berita si meriah. Man kerina suku bangsa. Arah Petrus ras Cornelius radu ras kita lajar. Karena kini terken ukur rendah hati. Git menghargai kalak si deban. Silabo seri ras kita. Cara khusus ibas Petrus nari radu ras kita lajar. Git Petrus isingatkan di bata, maka harus ia terbuka nandangi bangsa-bangsa si deban. Siatena ngalokan berita si meriah. Jana berita si meriah harus dipembarkan ke kerina bangsa. Maka mari raduras kita bertekad dewasa menerima perbedaan. Ngasup bersada ibas kesemalan gelusi lain-lain. Dibantam pengasup kita kerina guna ngelakok kencah. Terjang-jangan cap pengogenta. Ras kata dibatasi sehingga pembarkan. Terpuji Tuhan dibatasi masuk-masuk kita. Bujur Bapa sini surga nggualokan kami kebenaran katandu.
Kesasi badian pengasup kami selaku kami kalak singgo ngaloken keselamatan ibas kamnari. Arah pemberitaan firman Tuhan terem kalak. Maka kami pengasup pembarkan katandu. Amin ape harus berbeda suku, bangsa, bahasa. Kami dengan tangan terbuka tetap git pembarkan kata di bata. Ras menerima kalak guna banci ngalukan keselamatan ibas Kristus Yesus. Dan pertonton kami, oh Tuhan, kami bas Yesus Juru Selamat kami. Amin.